भौणी मान ज्ञानर आस्पद आम दीर्घ दिन धरिकी आलोचना करुछंती। ये होची शेष पर्याय। या परवर्ती पर्याय होची ज्ञानर स्थान। ज्ञान होची जानिबा हला सोची हिमालयर बरफ गुंफा हिमालयर बरफ गुंफारे जो ऋषि माने थिले सेई ऋषि तेणु से ऋषि माने सेई बरफ आवृत गुंफा मानक भीतर को आसिले केमती। से ऋषि मान को सृष्टि कला कि आमे शास्त्र रे जा पुत्र प्रथमे सृष्टि हेले क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि नारद भृगु दक्ष ब्रह्मा को सृष्टि करिवा आमे जो माने मां श्री को जानिले आमे तळे अति मानस आड़कू निजकू संप्रसारित करिबा सेतेबेले सेई पुरातन भारत वर्षन जानिबा तार जे आस्पद जे मूल जे प्रभु जे स्रष्टा से होचंती सर्वोच्च सत्ता परम दिव्य सत्ता परम अनंत सत्ता निर्विशेष सत्ता अध्यात्म ज्ञान बुझे पारिबा नाही आमर आरोहण पर्व गोटे चेतना खोली जीव। तेणु आमको कहा जाउची ग्रंथर शेष पर्याय सत्ता सत्ता होची शक्ति सत्ता होची अस्तित्व दिव्य होचंती भगवान परम होचंती तांको सेपाखु को आउ किछि नाही। तेणु सेई सर्वोच्च परम सत्ता सर्वोच्च परम दिव्य परम अनंत निर्विशेष सत्ता से होचंती अध्यात्म ज्ञान आस्पद। आमे जो स्वयं भगवान आमे गोटे शब्द रे कहूचु किंतु आमे समस्ते व्यक्तिगत सत्ता आमर अस्तित्व अच्छी व्यक्तित्व अच्छी शरीर अच्छी प्राण अच्छी मन अच्छी आत्मा अच्छी आम व्यक्तिगत सत्ता भितरु सेई सर्वोच्च परम सत्तांक भितरे एक भाग आमे वर्तमान देखिले गोटे होची व्यक्तिगत सत्ता गोटे होची विश्वगत सत्ता आगोटे होची सर्वोच्च परम सत्ता। तेणु तार जो संबंध मांकर बाणी हायर हायर ऑलवेज हायर लेटर never be satisfied what is
ଏକମ୍ପ୍ଲିସ୍ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲ। କେବେ ବି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନା କଣ ତମେ କରିଛ, କାରଣ ଯାହା କରିଛ ଆହୁରି କରିବାକୁ ଅଛି, ଆହୁରି କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା। ଆମେ ହଉଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ମଝିରେ ରହିଛି ବିଶ୍ଵ ଜଗତ। এই ବିଶ୍ଵ ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇବା, ଏହା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଛି ଏକରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସିକି ଅବତରଣ କରିବ। ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ହଉଛି ମନ। ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଡକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଯାଉଛୁ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ତା ଆଡକୁ ଗଲେ ପଡିବ ଅତିମାନସ। ସେ ହଉଛି ଅତି ଚେତନ ଜ୍ଞାନ। ସେ ହଉଛି ଅତିମାନସ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିକଟରେ ବଳହୀନ ଚେତନା ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ବିଶ୍ଵ ସତ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଭିତରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ଆଡକୁ ଯିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସିଏ ହଉଛି ମନ। ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସିଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତ। ଯୁଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସେ ହଉଛି ଅତି ଚେତନ। ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବିବରଣୀ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ନାନା ପ୍ରକାରର ବଳହୀନ ଅବସ୍ଥା, ନାନା ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତିହୀନ ରୂପାୟନ, ନାନା ପ୍ରକାରର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ନାନା ପ୍ରକାରର ସଂଘର୍ଷ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କଣ କଲେ ଏଇ ସବୁ ରାଗ, ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, ବିରୋଧ, ଲୋଭ ସଂଶୋଧିତ ହବ? ଏଇଥିପାଇଁ ମା ସତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି, ରଜଗୁଣ ଅଛି, ତମ ଗୁଣ ଅଛି। ଯୋଉ ବାଟରେ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣକୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରୋଗ ହବ ଅର୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ଆମ ଆଗରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରରେ ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ବଳ ଦର୍ପ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର
ଆସ୍ପଦ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଚେତନତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅତି ମାନସ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଲେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା? ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଉପର ନାଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯିଏ ଯାହା କରୁ ସେଇ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ, ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସହଜରେ କହିଲେ, ମା ଏଇ ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ଯିଏ ହେଉଛି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ଏକ ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତିର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ପରିଗ୍ରହ, ବିମୁଚ୍ୟ ନିର୍ମମ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ହଉଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହା ହଉଛି ଏକ ଅତିମାନସ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅତିମାନସ ଆଡକୁ, ପରମ ରୁଚିତ ଆଡକୁ, ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ବୁଦ୍ଧିର ସୀମା ଡେଇ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିର ସକଳ ତର୍କଣ ଭିତର ଦେଇ ବସ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ୟକ ବିଧାନ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ, ସାଂସାରିକ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଆମର ଅଛି ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନ, ମାୟା, ତାମସିକତା, ଜଡତା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ଆଲୋକ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ନିତ୍ୟତ୍ୱ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଦର୍ଶନମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଯିଏ ହଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ସତ୍ତା, ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଦେଖିବା? ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ କେତେ ଥର ମୁଁ କହି, ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ମୋଚନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିବଦ୍ଧ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ମନ ଉପରେ ପଡିବ। ଫୁଲଟି ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର
ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହବ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ନିମ୍ନକୁ ଆସିଲେ ମାୟା, ऊर्ध्वକୁ ଗଲେ ସେଇ परम दिव्य लेटस नेवर बी satisfied what is accomplished। आम मस्तिष्क ऊर्ध्व जो सहस्रार रही सेई सहस्रार देकी हमको ऊर्ध्व को अग्रगति हम। ऊर्ध्व को जुआड़ को अग्रगति करिबा तांकरी पाखुरु आमर हृदस्पंदन भितरे जो आत्मा रही प्रक्रिया रे आम जीवन को विस्तृत करने हम। से परम शक्ति मत्ता को धारण करने हम। से एकत्व स्वच्छता रे तांकु धरी रखिबा हम। से जो अंतरंगतम आमर जो आत्मा तार सत्ता कारण आमको भगवान के सहित मिसई देवाई हेली से होचंती सच्चिदानंद, से होचंती सर्वोच्च सत, से होचंती सर्वोच्च सत्ता, से होचंती सर्वोच्च आत्मा एवं आमर अंतर्गत भाव नहीं कि यथार्थ आत्मा अछंती। भाई बहन माने आमे जो भगवान को डाकुछंती सेई भगवान आमरी भीतरे अछंती। आमे पुरी जाऊ, कपिलास जाऊ, वृंदावन जाऊ, मथुरा जाऊ, केदारनाथ जाऊ, बद्रीनाथ जाऊ, जेताड़े जाऊ जोठिकी जाक पाखकू जाउचंती सी आमरी भितरे अछंती। को भावरे को भाषा रे बुझे हब मु से कथा जानु नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। भगवान सबुआडे अछंती किंतु हृदय भितरे अछंती। आमे आम हृदयस्थ भगवान को छाड़ी दूर दूरांतर को जाऊचु। दूर दूरांतर को जाऊचु जेतेबेले आम भितरे गोटे मौज मजलिस करिबा एवं दर्शनीय स्थान देखिकी निज भीतर को भूली जीवा प्रक्रियाटी आरंभ होउची। एई जो अभिलाष आमे जदि थरे निजको मोरी भितरे मो हृदस्पंदन भितरे अछंती। ये जो अभिलाष, ये जो अध्यात्म मार्गर जो परंपरा, सही मार्ग सत सत मार्ग भितर मुख्य से शरीर को धारण करके रही, प्राण को धारण करके रही। ये जो इंद्रिय बोध रूपायन आमर ये जो रूप, ये जो शरीर, जो प्राण, वो जो मन, यही हूँ जड़वाद। यही जड़वाद भितर मस्तिष्क अच्छी, कोष अच्छी, ये हूँ जड़ उपादान एवं से जड़ उपादान ये सब केवल भ्रम उपादान। ये सब हूँ भूल कारण ये जड़वादी विचार ये गोटी भ्रम। तापरे जेमिति जड़वाद अच्छी सेमती एक पक्षरु आसी एवं सेमती एक प्राण अच्छी आमे निश्वास नौछंती सेमती प्राणवाद होची मन मध्य अच्छी। तेणु आमे जदि थरे बुझिबा आम शरीर, आम प्राण, आम मन को लेकिन आमे जो यात्रा करूछंती, जहा भाबुछंती, जहा करूछंती ताहा आत्मा नुहे।
शास्त्रे अति बुद्धि परस्ततु परस्ततु सह बुद्धि परतस्तु सह आमर जो प्रशांत मन जेतबेले प्रचेष्टा करिवो सेतिक बेले सेई आत्मार एक समाधि अधिष्ठित अवस्था आसिकी पहुंचीबो सेई जो परात्पर करे आमे जाई कि केबे पहुंची पारिबा नाही केवल आत्मा ही पहुंची पारिबो उपलब्धि हेबो नाही कारण सेई परम रुचित सेई परम अनंत सेई परम अनुभव जाकू देखि हबो अनंत ऐश्वर्यर परिपूर्णता भितरे जाकू अजेदी हबो तेणु धैर्यर सहित नीरवता भितरे आमे जदि सेई आत्मार अनुसंधान करि बसिबा ताहले आम मनर सीमा से पाखरे कारण जोग पाई आवश्यक एक नीरव शांत मन आमरी उपलब्धि संभव हबो तेरे आमे तांकु आविष्कार करि परिबा ऋषि एवं तत्वद्रष्टा महापुरुष माने एई कार्य करिथिले मु केते थर कहिछि संसार भितरे संघर्ष लागिला बौद्ध धर्म रहिबो ना हिंदू धर्म रहिबो हिंदू धर्मर राजा महाराजा माने अछंती एई संघर्ष भितरे सभा शिशुकु गोटे बुद्धि बाहरिला गोटे बुद्धि बाहरिला जे गोटे पात्र भितरे अछि ये कहिदब तारी धर्म रहिबो एई हला संकट एई हला बुद्धि एई हला ज्ञान एई हला गोटे धर्मर अवस्था सबु धर्म रे एई भली अवस्था अछि तेणु सभा शेषे काशी क्षेत्र रे स्वयं विश्वनाथंक भूमि रे जेतेबेले सेई सारा भारत वर्ष राजा महाराजा माने एकाठी हेले विद्वान महापुरुष माने एकाठी हेले तेणु पात्र भितरे क्षणा एइथि पई जेते विद्वान पात्र भितरे कोन अछि किए कहिदबो तंत्र मंत्र जे साधना हठात आकाशरु ओली आसिले शंकर आकाशरु शंकर किमिति ओली आसिले आकाश रे नारद किमिति यातायात करती तेणु भारत वर्ष रे कहि देबे सेई कथाटी सत्य बोली समस्त को ग्रहण करनबाक पड़िबो तेणु से होचंती शंकर अनेक रहस्य ता भितर अछि अनेक रहस्य आमे आगुरु आलोचना करछंती शंकर सिद्धा सड़क कहले पात्र सुनार नाग पणा टेकी अछंती तेणु चारि कड़े हर्ष ध्वनि हेला ताली ध्वनि हेला पात्र को समस्त आगे खोली देले खोली देकी देखिले पात्र भितरे सुनार विश्वनाथंक उपरे सुनार नाग फणा टेकी रही सबु राजा महाराजा देखिले सबु भूत हिंदू देखिले सेई दिन भारत वर्ष रे सेई सनातन हिंदू धर्म रही एवं शंकरंकर भारती धर्म इथिरे कोनोसी असुविधा नाही तेणु धैर्यर से जो ऋषि से जो तत्वद्रष्टा तांकरे विश्व परिप्रेक्षी तांकरे सर्वोच्च सत्तांकु से सर्वोच्च
ब्रह्म को एक एक जावतीय भावना, जावतीय सामर्थ्य, जावतीय परिचय, এই आध्यात्मिक चेतना भितर आमे जदि अनुभव चेष्टा करिबा, आम आगे जो तीनोटी सोपान रही, गोटे हूँ जड़वाद, गोटे हूँ प्राणवाद, गोटे हूँ मानवाद। तेणु शरीर प्राण मनगत यही सकल क्रियारू आमको उन्मुक्त होकी आमर ये जो जावतीय भावना, जावतीय चेतना से परम रुचित आड़ को आम जदि खोली जीवा, निजको समर्पण करि परिबा, जी विश्वव्यापी रही, जी विश्व को अतिक्रम करके रही, जी व्यक्तिगत होकी रही, आउ थे या चिंता करवा, सी विश्वगत होकी रही, सी विश्व को अतिक्रम करके रही, पुणी सी व्यक्तिगत होकी रही, अर्थात पुणी थे मन पकड़ दूची सी आमरी भितर अछंती, विश्व जगत तेणु विश्व जगत खोजिबा ना फटरे खोजिबा, ना स्पंदन जोठू बाहरुची सेठी खोजिबा, अतिमांस आड़ को अग्रसर हो पार। तेणु यही सकल मनर अतीत से परम आत्मार यही जीवन हूँ क्रीड़ाभूमि, यही रूपा हूँ से व्यक्ति सत्ता, से विश्व सत्ता, से दिव्य परम सत्तांकर एक अभिव्यक्ति। आमे पाखु आसीचु, तांकरी आड़कू जीवु। वर्तमान जो विश्व जगत जीवनर माया भितर अच्छु, तेणु साधना होची माया को अतिक्रम करी सत्य रे अवस्थान करने को पड़िबो। एवं जो महा जो दुरूह कार्यटी आम साधनार लक्ष्य, ता केवल दुई अप्रतिहत आस्पुरा, अन्यटी है उत्तर दिए परम भागवत करुणा, किंतु परम भागवत करुणा कार्य करि पारे केवल सत्य, से कार्य करने को अस्वीकार करे। तेणु सत्य ज्ञान कौन आमे समस्ते जानिछंती, असत्य अज्ञान कौन आमे समस्ते जानिछंती, किंतु सत्य ज्ञान को जीवन रे आश्रय करि पारु नांती। जो दिन सत्य ज्ञान को जीवन रे आश्रय करिबा, से जो चिदगत भूमि परि से परम विश्वासित, से परम संज्ञा रहित, से परम लक्षण सहित जेतेबेले आमे प्रवेश करिबा, सेतेबेले से असीम, से अनंत, से अव्यक्त तांकु एकांत निर्विशेष भावरे परम महाशून्य भावरे, परम एक भावरे, परम अनंत भावरे, परम अनिर्वचनीय आनंद भावरे श्री अरविंदर जग समन्वय ग्रंथरे से जो सत, से जो चित, से जो आनंद आत्मार सत्तारे जो उपलब्धि आम भितर शरीर प्राणमय जीवन रे से परम दिव्य सत्तांकर उपलब्धि, श्रीमा अतिमांस उपलब्धि, तेबे जाइकी रूपांतर संभव हब। उपलब्धि कोठी हुए भावना चिंता कोठी हुए मन भितरे हुए। तेणु उपलब्धि से परम निर्विशेष शाश्वत ज्ञान, आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ये हूँ जोगर आस्पद।
ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗର ମୂଳ, ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗର ଅଗ୍ନି। ଏଇ ଆସ୍ପଦ କହିଲେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଏଇ ଜୀବନର ମାୟାକୁ ନେଇକି ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତିନୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆସ୍ପୁରା, ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା କେବେ ବି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଛୋଟ ଶିଶୁ ପରି ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନିରନ୍ତର ମା 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 ଜପ କରି ବିପଦ ଭିତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେଇ ନେବେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲା ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିବା। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଶେଷ କରି ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଆସ୍ପଦ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ, ତାହା ହଉଛି ଆମର ମନମୟ ଅବସ୍ଥା। ମନମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତ୍ମାଗତ ଚେତନା ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗ